କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ବାଳକର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଏକ ଘରୋଇ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ଘରଡିହ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ତଥାପି କ୍ରିଷ୍ଣା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବାପା ବାରଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଶାର ଦିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣାର 99370708 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ ଓ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଏବଂ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो पुओ सुभाषिष प्रहराज कृष्णा आम घर सुंगुड़ा बरचना जाजपुर। मो पुअर एम्स मेडिकल रे दिल्ली रे ट्रिटमेंट होची। तार ब्लड कैंसर हो जाइए आउ तार ब्रेन मारू ट्रांसफर हम और 15 ରୁ 20 लाख टका भितर खर्च हम। जेहेतु खर्च एत पैसा मुझे आनबार आर्थिक अभाव से ट्रिटमेंट हो पारुनी। आपण मैंने साहाय्य कले कि मो पुओ ट्रिटमेंट होगी घर को फेरिकी जीव ये कहूँ। जय जगन्नाथ। आशार दिशा संगठन एक सामाजिक संगठन। आशार दिशा कर्कट रोगी सब कम कर विगत 5-7 वर्ष है चंडीखोल अंचल जिते कर्कट रोगी अच्छा आशार दिशा समस्त साहाय्य करुँची। आज यही दिन में गणमाध्यम को अनुरोध करी गणमाध्यम प्रतिनिधि मान अनुरोध करी आम ये अंचल सुंगुड़ा ग्रामर प्रसन्न प्रहराज को पुओ सुभाषिष प्रहराज 14 वर्षर कोमलमती शिशु जी विगत 8 मास है रक्त कर्कट रोग में पीड़ित होती। भुवनेश्वर एम्स रु तांकर सेवा को जहाँ भुवनेश्वर एम्स पर से दिल्ली में जाई पहुँची बोन मारो ट्रांसपोरेशन हम। तेणु मु गणमाध्यम को अनुरोध करुँची गणमाध्यम द्वारा ओडिशावासी समस्त अनुरोध करुँची ओडिशावासी आपण मैंने से कोमलमती शिशुर चिकित्सा जो अर्थ बाधक साजिची आपण मान दैनंदिन खर्च किसी अर्थ साहाय्य कले पिलाटी बंची पार। कृष्ण विषय तो यह कहीपरि कि देखो आम तो सब चेष्टा चल सब डोर टू डोर चलती सब ऑर्गेनाइजेशन चलती कॉर्पोरेट सेक्टर चलती दुकान टू दुकान बुलूनी सब विद्यालय भी बुलूनी इवेन गवर्नमेंट सेक्टर को बुली आरटीओ फाटी जिते हो आम तरफ आम सब प्रचेषा कर किंतु खाली आम प्रचेषा कले हेनी समस्त ओडिशा जिते सब लोक अच्छा समस्त प्रचेषा अल्प करूँ बेसी करूँ जहाँ करूँ किंतु करंतु करिले ही जड़े माने रोगी तार सुस्थ देहरे फेरी आसो आम आशा अच्छी और विश्वास अच्छी आपर्यंत आम कलेक्शन जोटा करूँ सफिसीयंट नुह आउ आम चाहूँ कि आहरी फंडिंग टी आसू जेते माने गोटे छोट छुआर जीवन बंचले आम खुशी लगा सी खाली आम भाई नुह कि आपण मान भी भाई गोटे छोट माने 14 वर्षर छुआटी आती समस्त प्रार्थना करी माने जी हो अल्प हो बेसी हो फंडिंग कर। जाजपुर दीपक कुमार बलिंग रिपोर्ट प्रसार न्यूज।